السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے شطرنج کھلاڑی گرینڈ ماسٹر کونیرو ہمپی کو فیڈے ویمنز ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کرنے پر دلی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام تیلگو عوام کے لیے فخر کا لمحہ ہے کہ ہمپی اس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل تک پہنچنے والی پہلی ہندوستانی خاتون بن گئی ہیں۔ ان کی محنت، ثابت قدمی اور شطرنج کے کھیل میں مہارت واقعی قابل تقلید ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ان کے آنے والے مقابلوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کہا کہ پوری ریاست کو ان کی کامیابی پر فخر ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد میں بونال تہوار کے دوسرے دن جلوس نکالا گیا۔ یہ مرکزی جلوس ایکانا مادنا مہاکالی مندر سے شروع ہو کر ناگل چنتا، شالی بنڈا، چار مینار، گلزار ہاؤس اور مدینہ بلڈنگ سے گزرتے ہوئے دہلی دروازہ نیا پل پر اختتام پذیر ہوا۔ تقریباً 25 مندروں سے ذیلی جلوس بھی اس مرکزی جلوس میں شامل ہوئے۔ پولیس نے جلوس کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے۔ ریپڈ ایکشن فورس، سٹی آرمڈ ریزرو، کوئک ریسپانس ٹیموں اور مقامی پولیس کی ٹیموں کو تعینات کیا گیا تھا۔ پولیس نے جلوس پر نظر رکھنے کے لیے ڈرون کیمروں کا بھی استعمال کیا۔ صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن قانون ساز کونسل BRS کلواکنٹلا کویتا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک اہم اور فکر انگیز بیان جاری کیا اور ریاستی حکومت سے سوال کیا کہ RTI کمیشن میں BC پسماندہ طبقات اور ST قبائلی طبقات کو نمائندگی کیوں نہیں دی جا رہی۔ کویتا نے انکشاف کیا کہ اب تک ریاستی حکومت کی جانب سے RTI کمیشن میں چیف کمشنر اور 4 کمشنروں کا تقرر کیا گیا ہے۔ ان میں ایک بھی فرد BC یا ST طبقے سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ 3 مزید تقرریوں کی جو تجاویز تیار کی گئی ہیں ان میں بھی BC اور ST کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ ریاست کی آبادی کے تناسب کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیشن کی 3 خالی اسامیوں پر BC اور ST طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کو فوراً مقرر کیا جائے تاکہ سماجی انصاف اور مساوی نمائندگی کے اصولوں پر عمل ہو سکے۔ صدر تلنگانہ جاگرتی کویتا نے کانگریس حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ اگر واقعی کانگریس حکومت پسماندہ طبقات کو 42% تحفظات کی فراہمی کے لیے سنجیدہ ہے تو اس کا ثبوت عملی اقدامات سے دینا چاہیے اور اس کا آغاز RTI کمیشن میں BC اور ST طبقات کو نمائندگی دے کر کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ محض وعدوں اور اعلانات سے سماجی انصاف ممکن نہیں بلکہ ہر ادارے اور شعبے میں مساوی نمائندگی ہی دراصل جمہوری اقدار اور آئینی روح کی پاسداری ہے۔ سائبر جرائم پر جتنی زیادہ بیداری پیدا کی جا رہی اتنی ہی تیزی سے مجرم اپنی چالیں بدل رہے۔ اب وہ معمولی افراد کے بجائے بزرگوں اور ریٹائرڈ ملازمین کو نشانہ بنا رہے جو زیادہ تر وقت فون پر گزارتے ہیں یا غیر ضروری فائلیں کھولنے کی عادت رکھتے ہیں۔ یہ سائبر جرائم اب صرف میٹرو شہروں تک محدود نہیں رہے بلکہ چھوٹے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں تک بھی پھیل چکے ہیں۔ تلنگانہ اور AP میں بھی اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ لالچ میں آ کر اپنے ذاتی بینک یا شناختی تفصیلات شیئر کرنے والے افراد کے بینک کھاتوں کو ہیکرز خالی کر رہے۔ جن افراد کے اکاؤنٹس میں زیادہ رقم ہوتی ہے وہ خود کو معصوم ظاہر کرتے ہوئے دوسروں کو چالاکی سے پھانس لیتے ہیں۔ ان مجرموں کو نہ ہمدردی کا احساس ہے نہ رحم، وہ لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی لمحوں میں لوٹ لیتے ہیں۔ سائبر مجرموں کی سب سے بڑی طاقت لوگوں کا خوف ہے۔ ایک بار اگر کوئی ان کے جال میں آ جائے تو یہ پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک کہ اس کا اکاؤنٹ پوری طرح خالی نہ کرتے۔ ماہرین نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی غیر مصدقہ لنک یا فون کال پر اپنی ذاتی معلومات ہرگز شیئر نہ کریں اور احتیاط ہی سائبر تحفظ کی پہلی شرط ہے۔ تلنگانہ میں گروکل اسکولوں میں بار بار پیش آنے والے فوڈ پوائزننگ کے واقعات پر سابق وزیر اور BRS کے سینئر MLA ہریش راؤ نے کانگریس حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے حکومت سے فوری مداخلت اور سرکاری رہائشی اسکولوں میں طلبہ کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا
ताकि अवाम का एतमाद बहाल हो। एक बयान में हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को उन रिहायशी फलाही तालीमी इदारों की मुसलसल नाकामी का जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इंतजामी गफलत और निगरानी के फकदान की वजह से ये इदारे तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। हरीश राव ने कहा है कि दलित, कबायली, पसमानदा तबकात और अक़लियती तलबा जो इन स्कूलों पर इन्हिसार करते हैं, कांग्रेस हुकूमत की नाअहली की वजह से शदीद मायूसी का शिकार हैं। उन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी जो गुरुकुल स्कूलों की जाती निगरानी का वादा करते थे, आज दिल्ली के दौरों में मसरूफ हैं, जबकि रियासत में तलबा कबायली तबके की तरफ से GO 49 के खिलाफ बुलाया गया बंद, जो कि कुमरम भीम आसिफाबाद जिले में टाइगर कॉरिडोर के नाम पर लाया गया था, आदिलाबाद जिले मुस्तकिल में पुरअमन तौर पर खत्म हुआ। GO की मजम्मत करते हुए मुत्तहिदा जिले बंद की कॉल के तनाज़ुर में मुख्तलिफ अंजुमनों के कायदीन ने भी अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। कबायली रहनुमाओं ने शहर मुस्तकिल की मरकजी सड़कों पर रैलियां निकाली और खुली दुकानें बंद करवा दी। कबल अज़े उन्होंने आदिलाबाद बस स्टैंड के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने बसों को डिपो से बाहर जाने से रोककर एहतजाज किया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जब तक GO को मनसूख नहीं किया जाता वो एहतजाज जारी रखेंगे। DSP जीवन रेड्डी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें मनाने की कोशिश की। बाएं बाजू की जमातों, तलबा, नौजवानों और ख्वातीन की तंजीमों ने बंद की हिमायत की। कमिश्नर रेगुलर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी लीडर की मौत पर लीडर के बेटे से फोन पर बात करके ताज़ियत का इजहार किया। पालनाडु जिले के पालवा गेट गांव से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर शेषगिरी राव की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। उन्होंने शेषगिरी राव के बेटे और बेटी से फोन पर बात की और पूछा कि क्या उन्हें पहले से कोई सेहत के मसाइल थे। वज़ीर आला ने कहा कि शेषगिरी राव ने पार्टी के लिए काफी मेहनत की और उन जैसे रहनुमा को खोना इंतहाई दुख की बात है। चंद्रबाबू नायडू ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि शेषगिरी राव ने पार्टी को अपनी सांसों की तरह चाहा। उन्होंने शेषगिरी राव के बच्चों की तालीम के बारे में भी दरियाफ्त किया और यकीन दिलाए कि तेलुगु देशम पार्टी हर मुमकिन तौर पर उनके खानदान के साथ खड़ी रहेगी। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और पार्टी की लोकसभा रुकन प्रियंका गांधी ने इल्जाम लगाया कि ऐवान में सिर्फ हुक्मरान पार्टी के लोगों को बोलने की इजाजत दी जाती है और अपोजिशन के लोगों को बोलने से रोका जाता है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि ऐवान में सिर्फ हुकूमत के लोगों को बोलने की इजाजत है, लेकिन अपोजिशन को अपने ख्यालात पेश करने की इजाजत नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन लीडर हूँ, ऐवान में बात करना मेरा हक है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ इख्तिदार वाले मुझे बोलने नहीं देते। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर हुकूमत हर मसले पर बात करने को तैयार है तो वो बात करे, लेकिन ये लोग अपोजिशन लीडर को बोलने ही नहीं देते। तो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। सर पीएम ये एक नया अप्रोच है। सर पीएम क्या सवाल चाहते हैं आप? विजय क्या उत्सव सवाल आप सत्र चाहते बोला हैं है सर, जो पीएम प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि विजय उत्सव सत्र है। सेलिब्रेटेड सर, बट दौड़ के निकले हाउस से एक सेकंड में। लेकिन चेयर बार बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम दो शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को
دہلی NCR میں امس بھری گرمی کا دور جاری ہے۔ حالانکہ محکمہ موسمیات نے دہلی والوں کے لیے راحت کی خبر سنائی۔ IMD کے مطابق دہلی NCR میں جھماجھم بارش کے آثار، یہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہ سکتا ہے۔ وہیں مہاراشٹر، اتر پردیش، بہار، پنجاب، ہریانہ اور راجستھان سمیت ملک کی کئی دیگر ریاستوں میں بھی بارش کو لے کر الرٹ جاری کیا گیا۔ اتر پردیش کے کئی مغربی ضلعوں میں بادل گرجنے اور بجلی گرنے کو لے کر وارننگ جاری کی گئی۔ اس کے علاوہ ریاست کے شمالی ضلعوں میں بارش کے امکان کو دیکھتے ہوئے اورنج الرٹ جاری کیا گیا۔ بہار کے بانکا، بدھ گیا، بکسر گیا، حاجی پور، موتیہاری، نالندہ، پورنیا اور سہسرام سمیت کئی ضلعوں میں گرج کے ساتھ موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے ارکان پارلیمنٹ پر زور دیا کہ وہ ایوان کے ہموار کام، تعمیری بحث اور صحت مند جمہوری مکالمے میں تعاون کریں۔ اوم برلا نے کہا ہے کہ 18ویں لوک سبھا کا 5واں اجلاس مانسون سیشن شروع ہوا۔ جمہوریت کے اس مقدس مندر میں ہمارے تمام نمائندوں کا اجتماعی کردار عوام کی امنگوں کے اظہار اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے انتہائی اہم۔ انہوں نے کہا ہے کہ مانسون سیشن سے پہلے میں تمام جماعتوں کے قائدین اور معزز اراکین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایوان کے کام کاج، تعمیری بات چیت اور صحت مند جمہوری۔ لوک سبھا اسپیکر نے کہا کہ امید ہے کہ جمہوریت کے وقار، پارلیمنٹ کے وقار اور عوامی مفاد کی ترجیح جیسی اقدار کے لیے وقف یہ مانسون سیشن بامعنی اور کامیاب ہوگا۔ سپریم کورٹ نے میسور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں کرناٹک کے وزیراعلیٰ سدرامیا کی اہلیہ PM پاروتی کے خلاف انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی درخواست کو خارج کر دیا۔ چیف جسٹس BR گوئی اور جسٹس کے ونود چندرن کی بینچ نے اس معاملے میں کرناٹک ہائی کورٹ کے 7 مارچ کے حکم میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا، جس میں ED کی طرف سے پاروتی اور دیگر کو جاری کیے گئے سمن کو رد کر دیا گیا تھا۔ ED نے ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے اس حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے متعلقہ فریقوں کے دلائل سننے کے بعد ED کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سنگل بینچ کے نقطہ نظر میں اپنائے گئے استدلال میں کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ مخصوص حقائق اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہم اسے خارج کرتے ہیں۔ عدالت عظمیٰ کے اس موقف کے بعد ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل SV راجو نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم درخواست واپس لے لیں گے، لیکن اس کو نظیر نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ غور طلب ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ کے جسٹس M ناگ پرسنا کی سنگل بینچ نے ED کی طرف سے پاروتی اور ریاستی وزیر بیرتھی سریش کو جاری کردہ سمن کو رد کر دیا تھا۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آغاز ہوا۔ اس اجلاس میں اپوزیشن کے کئی معاملوں کو لے کر پوری طرح سے حملہ آور ہونے کے آثار۔ اجلاس شروع ہونے سے پہلے پارلیمنٹ احاطے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ مانسون نئے پن اور تخلیق کی علامت، زراعت کے لیے فائدہ مند موسم ہوتا ہے۔ مانسون اجلاس ملک کے لیے قابل فخر اجلاس ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران ہندوستان کی فوج نے دہشت گردوں کے آقاؤں کے گھر میں جا کر جس طرح کی کامیاب مہم چلائی ہے، اس سے پوری دنیا نے ہندوستان کی فوجی طاقت کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور میں ہندوستان کی فوج نے جو ہدف مقرر کیا تھا اسے 100% حاصل کیا۔ دہشت گردوں کے گھر میں جا کر 22 منٹ کے اندر آپریشن سندور کے تحت اس کو زمین دوز کر دیا گیا۔ میں نے بہار میں تقریب کے دوران اعلان کیا تھا کہ ہماری فوجی طاقت نے بہت ہی کم وقت میں ثابت کر کے دکھایا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس آپریشن کے دوران میڈ ان انڈیا فوجی طاقت کی نئی شکل پر دنیا متوجہ ہوئی ہے۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ وہیں اس درمیان فلسطینی علاقے غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ امدادی اشیاء تک پہنچنے کی کوشش کے دوران اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ میں کم سے کم 66 لوگوں کی موت ہو گئی۔ وزارت صحت اور مقامی اسپتالوں کے مطابق سب سے بڑا حادثہ شمالی غزہ میں ہوا، جہاں اسرائیل سے ملحق جیکوب کراسنگ سے ہوتے ہوئے امدادی اشیاء شمالی غزہ میں پہنچ رہی تھی۔ وہیں اس دوران اقوام متحدہ کے امدادی ٹرکوں
तक पहुंचने की कोशिश कर रहे कम से कम 67 फलस्तीनियों की जान चली गई। इस हादसे में 150 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की बात भी कही गई। इनमें कई जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत संगीन बनी हुई है। इस वाक़े पर इजरायली फौज का कहना है कि इसके फौजियों ने शुमाली गजा में हजारों लोगों की भीड़ पर वार्निंग के तौर पर गोलियां चलाईं, जिससे कि फौरी खतरे को दूर किया जा सके। फौज ने सफाई पेश की कि मरने वालों की तादाद बढ़ा चढ़ा कर बताई जा रही। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिब ने कहा है कि शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर इसराइल के हालिया हमले सिर्फ हमला नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए एक इंतबाह है। उन्होंने इस हमले को इसराइल की गहरी साजिश करार दिया। गालिब ने वाज़ेह किया है कि ईरान ने हमेशा शामी अवाम की हिमायत की है और शाम की सालमियत और इत्तेहाद की हिमायत की है। उन्होंने दमिश्क पर हमले को महज एक वाक़या नहीं बल्कि पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की एक मनसूबाबंद हिकमत अमली करार दिया। गालिब ने खबरदार किया कि अब इस्लामी उम्मत समझ चुकी है कि दमिश्क आखिरी दारुल हुकूमत नहीं जिसे ये यहूदी हुकूमत निशाना बना रही। उन्होंने कहा कि अगर इस आग को अब ना रोका गया तो ये पूरे इलाके में फैल जाएगी। इस्लामी हुकूमतों और अक़वाम को मुत्तहिद होकर अमेरिका के इस इसराइल को रोकना होगा कि इससे पहले ये आग उन तक भी फैल जाए। इस हुकूमत का मकसद इस्लामी ममालिक को गैर मुस्तहकम करना, गैर मुसल्लह करना और उनके टुकड़े करना और अपने इलाकाई कंट्रोल को बढ़ाना। ईरानी सदर ने अमेरिका और इसराइल के इत्तेहाद को मुस्लिम ममालिक के लिए मुहल्लिक करार दिया। उन्होंने कहा कि इसराइली हुकूमत का मकसद मुस्लिम ममालिक को गैर मुस्तहकम, कमजोर और मुंतशिर करना है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।